Suspect. Yeah. Hugging. School hug. Ganitong date ba to? Eh di, ganitong time. Ganito. Kiss, kiss, kiss. Kain. Okay, self-love. Sige. Wala kami nag-bring strawberry. But I got the wrong. Yum. Ba't dyan? Nari, hindi na po. Hindi, bawal na ako. Weh. Talaga ah. Okay, okay. Come in. Lo. Hello. Good, good. We're safe. May kasi may narinig kami doon. Alin ba? Gumalaw bigla. Ewan ko, parang gumalaw na ano. Na table, di ba? Bakit? Day 1 done. Day 1 done. Say day 1 done. Day 1 done. Say day 1 done. Day 1 done. Nice. Alright. Say day 1 done. Florence. Day 1 not done. Ha? Say day 1 Day done. 1 done. Eh, ano day 1 not done? Guys, say day 1 done. Day 1 done. Hana, day 1 done. Day 1 done. Tingin, day 1 done. Day 1 done. Kasi? Ano? No video for day 1 cause? Hi, miss. I'm vlogging. Vlogging. Bukas ulit. Uy, wag na wag ulit. Masama yung kanina. Kita ba ako? Oo. Hindi. Hindi nakita. Seryoso? Mukha yung ano. Uy. Kita? Oh no! 7-7. Ang pait talaga. Tignan mo naman ginawa sa akin na ano, Pia. Hold it, hold it. Ha, sa akin masarap. Hold. Tayo mo. Ang pait. Look off. Ilan yun? Chocolate, babe. Black. Peraso yung 100. Tapos, ang saya niya nagbibilang ng pera. Thank you. Ha? Dito? Oh, yun o. Ang
namin. Eh, ay! Tignan mo. Isang ganun. Ha? Hindi ko pala kita na may flash. Wala din tulong yung flash. Ano tayo? 20K. Wow! Sana. Ay, sana. Hindi. Tutulog kayo. Tutulog kayo, maingay. Be quiet, guys. Go, lusot. Dito, dyan sa box. Here. Dito? Oo. Dali, bitaw. Go. Ano to? I don't know. Ayan, sa baba. Hey. Be! Ikaw kumuha nito. O, ito dalhin mo. Yay. Nakita. Day 2 done. Ikaw, Florence, day 2 done. Dito dahil. Eh, Hana, day 2 done. Hina ako. Di ba dapat dito sa ano? O, game. Sabihin mo. This is us before the start of selling. Check natin kung... Check. Ano? Graham. Wow, it's gold. Okay ba yan? I don't know. Ikaw nagluluto eh. I'm done preparing. Yeah, done pre-order. Oh. Kamusta po ang sales? Yeah! Wow! Yes. Nice. Oh no, break time na nila. Oh no, Malene, oh no. Oh no. Oh no. Ay, ano yun? Girl, ina. Naglalag phone ko. Uy, namatay na ako. Uy, hindi ka makakadaan si mama ng pure gold. Uy. Nice. Asan yung honor ng bookkeeping eh? Ay, Lord. Nice. Day 3. Day 3. Before. Day 3. Before disaster. Yeah. This is us before disaster.
Asan yung dalawa? Hana!